ଆପଣ ବିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ବହୁମକୁ ନେଇ ଅଲଗା କରି ଚାଲି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଫେରିବା ଖବର ପାଇ ବଡ ବାବୁ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡିଲା ସେ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେବେ ବାବୁ ଯଦି କିଛି ନଭାବନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ କରି ଯାହା କିଛି କରିବା ନାଇଁ ବାପା ଏ ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପରେସନ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବି ए घरटा भितर एपट सेपट होउथबो आम पाखरे 50 लाख टंका अछि एई टंका कई आम कोन अन्य को शहर रे निजा पे किछि व्यवस्था करि परिबेनी अरे कथारा ठीक से न हमें जोठी लुचि रहले भी आईन न पंजा भितर केबे भी खसी जाई परिबानी आईन केबे ना केबे आम पाखरे पहुंची आम समस्त को अरेस्ट करी जेल को पठै दबो ताहले भी कोन करबा भाउ तो सुस्त है किछि समय पर घरे पहुंचीबे आ भाई निश्चय पुलिस माध्यम हम समस्त के अरेस्ट करिवे ए तम समस्त को भितर मु किंतु नाही ये अजब कथा कहउछ हमर सब प्लान तमे तो जड़ित अछ तमे केमति खसिबो गुलुगुली प्लान कराले सिना थिली हेले विश्व शरबत देला बेले मु नथिली ना किंतु भाउज कोनी रंग कोठा बिक्री करबा तम द्वारा हितला भाउज कोन साक्षी दे परिबेनी अरे वर्तमान पुलिस विश्व शरबत को नै तम परिवार को अरेस्ट करिवो आ से पुराना केसटा आईन परिसर को आसीबा पूर्व मु केमिति खसी जीवी ता बाट मु तयारी करी सारिछि की बात तमे करछो तम बाटरे कोन मु नाही हां थिला ए किछि समय आगरु से बाटरे मु आ तमको रखी तमे मते सत्य पर कथा कहउछो केमिति तमे तो कहिला बली मु घर एते टका देके आसीली की कथा कहउछो टंकाटा मोर दरकार थिला सेतमे तमु कहली तापर तमे मो निज लोक तमको लोक आगा कहि मु पुनी निजे को सुरक्षा देबी ना लाई अरे मो सुरक्षा कथा के चिंता करिवो तम बापा मा तमे तो मो प्रेम मो भविष्य जीवन साथी हां मु भी प्रेम बदल रे प्रेम करिछि आ भविष्य तो सबले अनिश्चित से कथार गुरुत्व कोन अछि तम से तो मुझे हर संपर्क बारंबार करि सारिछि गर्भवती हेछ की हमने ए संपर्क मूल्य कोन तम पाखरे किछि नाही हां दुनिया रे एमिते अनेक मनुष्य प्रेम करी देहर संपर्क करिथा एले समस्त कोन भाषाय घर संसार करंती तमे मो विश्वास रे विश्वास हो ए तो सत्य पर तमे कोन आउ का विश्वास रे विश्वास देइलो सत्य प्रसादी तमे तो बड़ भाई को मर्डर करे सानो भाई की विश्वास सर्व देई ना सब संपत्ति तमनार करे इच्छा करिनो ठीक एता मीन तमे एता सत्य पर तमे हम सहित प्रचार करियो बोली मु केबे भाबी नथली मु जाउची आमे समस्त अरेस्ट थाना को जीवो एले तुमको संगरे नहीं के जीवो स्वप्न देखा मना नहीं हेले एमिति ठिया ठिया स्वप्न देखिबा शरीर पाई हाथ हित करनो तमे जुआ जाउ छता से टंका आटा तब दे दे की जा मु कोन पे आटा देबी से आटा नहीं मैं शहर छाड़ी चली एते सपन को रात रे मिस्टर काली मंगराज मु किंतु म स्वप्न को निश्चय सत्य करेनी मु किंतु आटा देबीनी मु किंतु निश्चय नेबी कोन जबरदस्ती आवश्यक बले दाई करबी आवश्यक बले चित्कार करबी अब चित्कार केमिति कहा कानरे पड़िबनी से व्यवस्था मु करि देबी अमने तते मु एछि मर्डर करबी तो देहरे पेट धारी तते निया लगे पाउस कर देबी शिवानी गणनाट्य बालेश्वर बाउंसकुली माणिकपुरा रंगमंच रे शिवानी गणनाट्य बालेश्वर बाउंसकुली माणिकपुरा रंगमंच रे यात्रा परिवेषण करुची तार आज प्रथम रजनी नाटक चालू अच्छी रंग बजार रंग नायिका प्रथम रजन नाटक चालू अच्छी रंग बजार रंग नायिका आज मंगलवार आउ नाटक सरिया पई दुईटी सीन बाकी अच्छी आज मंगलवार नाटक परिवेषण हब से चर्चित नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव हाकृष्ण बोली जाऊ जीव जो नाटक को आपण माने ढेर सारा भल पाइबा दे सारी प्रत्येक रंगमंच 4-5 राति 3 राति धरी मंचस्थ होउची से चर्चित नाटक
ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଏବେଠାରୁ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଗଲାଣି। ନାଟକ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ 2ଟି ସିନ୍ ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଏବେଠାରୁ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେବତା କେମିତି ଭଲସେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଏବେଠାରୁ ଆମର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଗଲାଣି। ଆଜି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ଯେଉଁ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ 3-4 ରାତି ଧରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି, ସେଇ ନାଟକ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ପରିବାର ଏକାଠି ବସି ଦେଖିଲା ଭଳି, ଶିଖିଲା ଭଳି, ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଭଳି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସେଇ ନାଟକ ପାଇଁ ଆମ ନାଟକ ଆଉ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 2ଟି ସିନ୍ ବାକି ଅଛି। ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇମାନେ ଆସି ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ରେଡ଼ି କରି ବସିଲେଣି। ଯାତ୍ରା ସରିବ ତ ଆମର କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଉଁଶକୁଲି ମାଣିକପୁରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଉଁଶକୁଲି ମାଣିକପୁରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ମଙ୍ଗଳବାର 10/12/2024। ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ଯେଉଁ ନାଟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଇ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମିଟିର ସମସ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ସମୀର କୁମାର ଲେଙ୍କା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଜୟ ମା ଶିବାନୀ। ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବାବା ମାଣିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବାବା ମାଣିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଆମର ଏଇଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏବଂ ଟାୱାର ଅଛି। ବାବା ମାଣିକେଶ୍ୱର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପାଉଁଶକୁଲି ମାଣିକପୁର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମଙ୍ଗଳବାର 10/12/2024। ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ।